share their experience. Especially this kind of session are very important for those yang, lecturer pun they have their own experiences kan. So maybe this session can be one of the platform to know, to get more knowledge lah kan, not only on dia punya bidang, but I think on the different kind of discipline, because kita dah ramai staff dalam multiple disiplin, 10-11 disiplin macam tu. So very unique punya kombinasi of disiplin, nutrition, dietetic, nursing, biomedik, sinaran and so on. So then the student can get many input lah from the various kind of field. Maybe yang tu akan memberi lebih because buka open mind lah, to open your mind, and juga in the future maybe boleh bila you know ramai orang, then you know the expertise, maybe later on bila you berkejaya and so on, then you need to kadang-kadang orang tanya kat siapa yang you boleh connect kan. Then at the same time maybe you sendiri pun nak berkolaborasi, so that is the platform lah, because you dah tahu apa kepakaran yang ada dalam setiap pecara. So then juga kadang-kadang apa yang dibincangkan tu boleh memberi idea-idea baru untuk you all. Maybe after you dah habis, maybe nak sambung study, ataupun you want to be a researcher pula di mana-mana platform ataupun mana-mana agensi, ataupun di mana-mana universiti ataupun research institute kan, ataupun in fact in luar negara dan sebagainya. So we can engage you all, but ramai pensyarah kita yang juga ada connection dengan dia orang punya alma mater, dia orang belajar daripada certain universiti, dia orang balik, connectivity tu masih dia orang teruskan. So this is very good platform, dan you all kena ambil peluang lah tu kenal dia orang dan ambil maklumat, email, WhatsApp dan sebagainya untuk nak mungkin dia berguna di masa akan datang. Regarding since this WhatsApp World is actually like the last session for this year, insyaAllah akan diteruskanlah pada masa hadapan, tapi dengan komiti baru. It's okay. Then maybe yang tu pun you teruskan kesinambungan ni, then I guess boleh perhebatkan, kerana bukan yang susah sangat. Just you all pastikan line internet ada kan, and then masa pensyarah tu sejam je. Dia orang willing to share dia orang punya experience, cumanya you all kena pandai-pandai lah persuade dia orang ni, very busy kan, but sometimes they are very helpful lah nak share dia. Just tanya dia orang punya tajuk yang dia minat ataupun bidang kepakaran masing-masing. Just sharing their experience pun dah you all more than happy to hear their experience kan. So the thing is just you all punya approach lah. That is the skill that I think you can don't be too shy lah. Just engage dengan dia orang ni okay sebenarnya. Ramai tau, 116 researcher which is very multiple dalam multiple discipline. Then you can learn something from there. So we're going to be starting I think in another minute because okay, it's okay. Biarkan ramai dulu masuk. So I think ini pun I dah lama dah Siti approach saya, so sometimes ada busy schedule kan. So I think this is the sebelum saya busy lagi, so cari masa jugalah. In fact kemarin ada 5 meeting yang bertembung dengan session ni, that's why I minta hari ni. So after this pun ada meeting lain, so sometimes I have to buka 2 peranti untuk because it cannot be avoided, sebab sometimes dia punya tu datang last minute kan, because kita ada arrangement yang satu, so you cannot cancel, dan you have to entertain satu laptop, satu desktop. Ini dia kita punya kaedah modus operandi bila musim COVID lah. Peranti kena banyak. Yes. Sekarang ni dah in what stage dah you punya write up ke, dah masih lagi in the data collection? Rasanya insyaAllah in the final stage of data collection dah. Jumpa dengan siapa? Dengan saya masuk forensik antropologi. Dengan Dr. Helmi ya, dengan Dr. Helmi. Okay.
Tapi saya masukkan juga elemen nutrition. Saya buat nutrition intervention. Good. Siapa aku researcher? Aku supervisor? Dr. Divya. Good. Bagus tu. Dia very dedicated, very helpful punya orang. So bolehlah teruskan the networking later on kan. Oh, insyaAllah. Combination tu. So I think we can start. Okay. So we can start now. Yeah. Thank you. Okay. So Assalamualaikum and good day to all participants for today, and also to all students and anyone who are joining us currently. Okay. We are joined by our soon-to-be Dean of School of Health Sciences, Prof. Wan Rosli bin Wan Ishaq. We are very humongously honored to invite Prof. Wan Rosli as the speaker for our final session of WhatsApp World, which is organized by the General Club team and also the School of Health Sciences Postgraduate Program. So our title for today is Basic Skills in Research and Innovation, which we know that Prof. Wan Rosli is a prominent expert researcher also in the sustainable studies of food byproduct, food technology, and also in the development of functional food products. So I think I can pass the baton to Prof. Wan Rosli. Thank you, Prof. Okay, thank you very much for this opportunity. I would like to thank the organizing committee, General Club, PPSK, specifically postgraduate, master, PhD, which is spend your time here with me with around maybe 55 minutes. Yeah. So I think this platform is very important. I hope that you can next year continue because there are a lot of expertise in our school. We have 116 researcher, which is come from multiple discipline. Then you can learn from them, especially from nutrition, dietetic, sinaran, perubatan, biomedik, kemudian apa lagi, forensik kan, interdisiplin, OKU. There are a lot of apa tu. Then if you want to have element medicine, so we have PPSG, PPSP. So again, I think please senaraikan semua pensyarah yang belum membuat sharing session. So maybe you can nak lengkapkan tu, maybe you need 2-3 years untuk dapatkan dia orang punya setiap orang. Kalau boleh lah. Because this is important to learn from them, their experience. Because their experience that they is not being taught in the classroom. You cannot refer to any books, any reference book. No. Then if you can invite them, something like this, so maybe you can learn something from their experience. Yeah. So again, I see now we have 20 students. I think it's very good for me. I feel quite okay with this. Then I think allow me to sometime present in sometime I combine bahasa Malaysia and English combination, because I think this is not formal. Kita jadikan sebagai informal session, but what the most important thing for me is I would like to share some information, because actually I don't know what is the specific topic that I want to share with you, but this is as a beginning. Maybe in the future, if you think that you want to learn some specific kind of what we call topic, just let me know. Then maybe we have another series with me later for innovation, or maybe on research, maybe on publication, maybe on the IP, intellectual property, patenting, applying patent, applying trademark, applying trade secret, copyright, and so on. So maybe there is another session that we can create later on. But this is, I give you just overall of the basic skill. Let me share with you boleh dengar ke Ain my very clear voice? Clear ke? Boleh ke? Clear. Alright, thank you. So boleh? Can you see my slide? I sharing my slide. Boleh dengar, nampak slide ya, Ain? Okay. Okay, so some of the content maybe sometimes I cut and paste juga from my lecture notes. Some of them I take from the presentation from my student, from JC, from Safana, Hadijah, Cik Anis. Sometimes I
ambil saja daripada dia orang without their permission, but I think they are more than happy to see their slide. They are prepared, then I just cut and paste, and then I sesuaikan dengan situation. So I think the basic skill in research innovation is very general term that the student need to know. Then you need to have or acquire this kind of skills when you do research and innovation, because when you do research, again, this is the one kind of what we call no ending story. When you talk about search, you mean you ulang balik, research. You search something and then you ulang balik, research. So until kiamat, there is no ending. So this is called research. But you have to have this what we call basic skill lah. And then in the context of research and innovation, because why innovation? Because one of the element in research outcome is innovation. Sometimes the innovation is come together with research, but sometimes the innovation come after research being in place. So it's okay, but you need to know is 5 kind of basic skill that I think I will share with you. Okay, for at your level, the most important element is I think the thinking. Thinking is not sufficient enough, but you need to have a critical thinking. So when you think, you need to think critically dengan cara yang detail dan critical. So I give you one example. Yeah? You have I'm sure that most of you, even though you are not Kelantanese, you are familiar with this nasi apa ni? Nasi kerabu. Nasi kerabu. Ain dari Kelantan kan ni? Ain. Sekarang kat Kelantan. So I think I'm Kedahan. I'm not Kelantanese, but first time I came to Kelantan in 2004. But I think this one thing I came across with this kind of stuff. Initially in 2004, I said, what is this stuff? And then blue in color, right? The colored rice, and then blue. So my what we call assumption saya ialah I think this stuff is prepared from the nila apa ni bila kita basuh baju putih, kita masuk nila kan untuk nak bagi dia warna biru kan. So I think this is not what we call which is very weird kind of meal, because dia masukkan nila. That's my assumption lah dulu that time. How come the Kelantanese eat a lot and also very famous, yeah? And then when I zoom into dia punya item, you can itemize. There are more than 8 item. Basic item, minimal basic item dalam nasi kerabu ataupun blue colored rice ialah 8 minimum, sometimes sampai 10. So I just imagine how this Kelantanese is very focused, and then they have came up with this kind of complicated kind of menu, the dish in one dish. One thing, and then I start to search, what is the blue one? The rice. So the rice is blue in color. So I ask around. Then when I ask that is not because of the coloring agent. Saya ingat ada yang bubuh pewarna. Yes, some of them will be bubuh pewarna lah, but originally this color is belong to, siapa tahu apa asalnya daripada apa tu, benda apa yang warna biru. If you can check, nak tahulah, just apa ni, Nur Syafawani kan, bunga telang. Ya, dapat 10 markah. Good. So that is bunga telang. Bunga telang. So in general name dia ialah butterfly pea flower, something like this. So this is the bunga telang. The purplish color kan. And then when you prepare rice, and then you turn to blue. And then the blue color will change a little bit to become reddish, maybe slightly purplish or blue. It depends on the pH. The reaction depend on the pH and so on. Then this is the when you try to think and then want to
you are curious, want to know what is the blue is originally generated from. Daripada mana asalnya warna biru. So then I know, now saya tahu butterfly pea flower. Itu pun saya baru tahu bunga telang ni selepas more than 12 years pergi Kelantan. Baru saya tahu because yang ni adalah asal daripada bunga telang. So then I start to search what is the hell about this bunga telang? What is the so special? What is so special about bunga telang? Actually, there are very what we call many various type of benefit derived from bunga telang. So then I start to think. So this is the thinking that you want to have the answer, isn't it? So you start to think. So why blue? Why blue? Why not other color, isn't it? You can put in green color, kan? The rice tu memasukkan turmeric warnalah kuning, kan? Macam di Southern Thailand dia masukkan warna minyak nasi kuning, nasi komok warna kuning, masukkan turmeric. And then biryani pun masukkan kunyit juga. Sometimes dia bubuh coloring agent, isn't it? But why blue? So then not other color. So this is the uniqueness of the nasi kerabu lah. And then of course lah, sometimes younger generation dia tak nak warna blue, dia boleh minta yang nasi kerabu warna putih, isn't it? Yang plain one. So that's another story lah. So then when you have this kind of curiosity, then you start to ask. When you ask, you want to have the answer, isn't it? When you want to ask, when you want to know the answer, then you need to search. You search, and then when you search, you tengok tak ada pun ada orang buat on the certain aspect. Then that's why you come for you do research, isn't it? Itulah dia perkaitan. So the what we call the gist of this presentation is bila kita bertanya why, mengapa, kenapa. So bila kita sentiasa bertanya, then kita nak tahu jawapan saja, isn't it? So sometimes jawapan tu dah ada, bunga telang. So what's so special about bunga telang? Ada apa? Ada meningkatkan cognitive function, for example. Cognitive function. Okay, cognitive function. Then if you want to be diligent punya student, so you can eat this bunga telang. But how to prove bunga telang tu meningkatkan memory, meningkatkan cognitive function? Then you need to prepare rice, kan? When you need prepare rice, perlu tak rice tu prepare macam mana? Berapa minit yang diperlukan? Adakah simmering teknik? Adakah boiling teknik? Adakah steaming? Adakah teknik pilaf? Ataupun air yang banyak? Ataupun teknik pengeringan dulu dan sebagainya. So there are a lot of what we call question need to be answered. So sometimes you cannot get the answer, then you need to do research. Okay. Again, same thing to this nasi kerabu, bunga telang, ya. So kita dah tahu tadi from butterfly pea flower. So what is the benefit? Bagi satu saja tadi, meningkatkan memori atau cognitive function. Banyak lagi lah, anti-diabetic, dietary fiber. There are a lot of benefit. I don't want to kupas banyak because I just want to give you the what we call dimension yang very scope yang kecil supaya kita tidak panjang sangat perbincangan, ya. So saya ambil contohnya meningkatkan, let's say peningkatan cognitive function. So maybe if you tengok surrounding you all, then you start think. Then I telah mula berfikir, oh di Kelantan ni, ramainya orang-orang yang kuat ingatannya, menghafal 30 juzuk Al-Quran. Dan banyak pusat-pusat tahfiz. Di Kelantan dan negeri lain mungkin kurang. Di Kedah lah, I compare dua saja, I tak buat specific study. So I dah start buat satu assumption ataupun analogi. Mungkinlah dia orang dimakan nasi kerabu yang ada bunga telang di dalamnya, dan bunga telang ni ada komponen aktif yang masih lagi preserve. Dan dia meningkatkan memori, dia mampu untuk membaca menghafal dengan banyak. And then pula ramai pula orang-orang yang tahfiz ni dapat skor SPM dengan baik. So contohlah, so maybe ada perkaitan, then you need to do more research lah di situ. Perkaitan antara bunga telang yang ada kompon aktifnya. So what is the kompon aktif yang involved? So you need to study lagi, kan? So katakan kompon jenis A from polyphenol maybe, ataupun the kompon tu daripada flavonoid, ataupun from the other group of compound.
So need to study dia punya active compound. Maybe you need to extract dulu. What is the extraction yang bagus? Memerlukan certain type of extraction technique. Maybe menggunakan solvent. Maybe solvent tu kena ada ratio tertentu. Ethyl acetate contohnya, ataupun ethanol, methanol, ataupun sequential extraction. Contohnya, you buat dengan methanol dulu, followed by ethanol, and then after that dengan ethyl acetate. Contoh. Dan di situ dah satu PhD dah. Untuk memastikan compound polyphenol tadi itu dia preserve. Sampailah nasi kerabu tadi dimakan. Bila you makan, you need to juga melihat. Ini kira comprehensive study. Critical thinking yang saya masukkan. You need to understand. Sekarang ni, okay, let's say you masak nasi, masukkan bunga telang. Okay. And then haba tu, adakah haba tu destroy dia 100%? Komponen polyphenol tu, adakah partially, sebahagian 50%, 60%? Itu research yang perlu dia lakukan. Betul tak? Then, let's say, kalau katakan, what is the basic technique yang sesuai? And then you buat study, student lain pula study. Technique of cooking, effect of technique of cooking on the preservation of polyphenol A from bunga telang in the nasi kerabu. Okay, dia pun study, ambil teknik simmering, menggunakan teknik simmering, iaitu sebelum boiling tu, sebelum dia boil, you dah masak menggunakan simmering teknik. And then rice cooking teknik, masukkan rice cooker kita masak. Ataupun menggunakan steamer, steaming teknik, you steamkan dia. Ataupun pilaf, ataupun guna microwave. So you study, tengok, steaming teknik mengekalkan komponen polyphenol selepas nasi itu masak. Then, again, you need to understand pula, kalau selepas 1 jam, selepas 2 jam, polyphenol ni masih hidup kah? Ataupun destroy lagi? Okay, katakan dia ambil dalam masa 2 jam, that is the recommendation daripada conclusion. Bahawa bila ambil dalam masa 2 jam selepas dimasak, polyphenol ni masih lagi aktif, boleh memberi kesan cognitive function. Then you need to tengok pula, bila orang tu makan, then you have to study, katakan intervention lah. You bagi dia makan selama 6 bulan contohnya. Macam mana nak bagi dia makan? Adakah dia comply? So banyak aspek yang perlu kita follow. Then kena buat study ni, kena enroll dia, kena masuk human ethic pula. Kemudian pula kena cari orang yang berminat yang ada masalah kognitif contohnya, ataupun healthy subject, ataupun volunteer. It depend on your study lah. So katakan you nak impair orang yang Alzheimer ataupun dementia ni yang mula nak nyanyuk sikit. So orang-orang yang elderly contohnya. So maybe you have to recruit dia, nak datang dia, you kena bayar honorar. Satu, kata orang RM1. 2 kali datang RM200. So a lot of money need to be allocated. Just to answer the soalan kita tadi, bagaimana dia meningkatkan cognitive function? Okay, fine. Katakan dia dah makan, and after that, how to prove dia punya tu meningkatkan dia punya memori? Sebelum dan selepas. Then you have to buat measurement lah, menggunakan machine ke, EEG ke yang dekat hospital tu. Then you have to communicate ataupun collaborate dengan hospital, orang hospital atau medical physician. Okay. Dan kemudian mungkin melibatkan orang daripada sains komputer untuk bantu buat katakan prediction model pula after that. So then maybe you have to juga berkolaborasi dengan psikologis untuk develop item-item untuk nak dapatkan information daripada mereka ni, yang mana sebelum dan selepas dia makan selama 6 bulan tu, memori dia meningkat, cognitive function dia meningkat. So itulah dia, what I'm trying to say here is about the thinking. When you sentiasa bertanya, you akan nak tahu jawapan, but in order to get the answer, sometimes no answer, then you need to do research. And then once you have the research, maybe contohnya you have the idea nak commercialkan di nasi kerabu yang mungkin you nak export, ataupun you have partner daripada Australia maybe contohnya, ataupun from the negara mana-mana lah, your member kata dia nak commercial. So how you are going to transport? Dan packaging very important. So now packaging pula you kena fikirkan. So di situ dah another element perlu dilakukan, kajian perlu dilakukan. What kind of material yang boleh memastikan this nasi kerabu ni sustain, maintain selama beberapa hari. Okay, maybe you kata, kena ada teknik dehydrating, kena keringkan dulu sebab moisture tinggi. So melibatkan another engineering punya orang untuk nak memastikan dia keringkan supaya bila pengeringan tu suhu rendah, tidak mengurangkan
polifenol yang ada contohnya. So a lot of study need to be done. Dan pula orang-orang seni dan design, dia pula boleh kaji bagaimana bentuk packaging tadi. Kena ada 9 item sebab ada item macam-macam di sini ya. If you can ni ada solok lada. Ada apa ni protein, super protein, daging bakar, ayam bakar. Anything lah, ataupun ikan saja, ikan goreng, celup tepung. And then ada grated coconut. Ada pula salted egg. And then ada mixture of herbs. And then ada sambal. And then ada budu. And then ada crackers. So you have this kind of complicated kind of dish. And then you see now, it's not that easy. Bila you nak commercialize, then you need to, when you do before commercialization, itulah yang datangnya innovation. Innovation on what? On the material you gunakan. Innovation on what? Innovation on the arts, the seni ataupun design daripada packaging tu. Kan, packaging tu you kena ada orang seni, ada orang design, international design, internal design, designer. So dia akan buat kajian pula. So material apa yang digunakan? Adakah biodegradable? Tu pula orang-orang yang lain. So ada elemen nanoteknologi tak dalam ni? So that is another aspect, melibatkan ramai orang boleh buat kajian. Dengan adanya duit, grant, dan ramai orang boleh buat kajian. That's why kita kena bergabung tenaga, kena convincekan orang yang bagi grant tu supaya perkara ini boleh dilakukan dan perlu dilakukan kajian. So selagi tak ada grant, you cannot do lah. That's why sometimes how to win grant punya proposal, then another person ataupun researcher akan beritahu lah. But saya sekarang hari ini just to beritahu apakah yang perlu kita ada, basic skill. Ya. So I cakap tadi, how to make sure the compound works before and after cooking. Bagaimana nak memastikan sebatian yang meningkatkan memori tadi tu sebelum dan selepas dimasak, dia masih lagi maintain. Apakah teknik yang ataupun teknologi yang sesuai to keep the nutrient stable after cooking, masih lagi dia stable. Dia tak hilang pun content-nya. Ataupun 10% ataupun only 20% yang hilang ataupun destroy after cooking. How nutrient are metabolized in after ingestion, selepas you makan, apa yang berlaku kepada polifenol, dia jadi apa? Ataupun kalau you makan benda yang mungkin katakan ada kerotin dalam tu, dia akan tukar kepada retinol ataupun vitamin A. But for this bunga telang punya compound, maybe from polyphenol, apa yang berlaku? So you kena tengok metabolite dah, mungkin kena ambil serum. Mungkin kena ambil blood, plasma and so on. Dan kena tengok metabolite pula. So yang ni orang molekular pula kena tengok what happened to the blood. Kena orang hematologi pula kaji. So luaslah kajian tadi. Kerana you nak menjawab soalan saja. Then what is a suitable packaging design? So you kena ada orang seni, orang art sana. Dan dia kena ada innovative packaging pula. Innovative mean yang aktif, innovative packaging. Contohnya bila you masukkan dalam packaging tu, wap yang keluar tu bertindak balas dengan packaging dan akan memberi signal, warna merah ni maknanya wap tu dah banyak, menunjukkan ada simbol bahawa oxidation dah berlaku. Beras perang tadi, kalau you guna beras perang lah, ataupun lemak santan tadi tu dah mula rosak. Dia bertindak balas dengan certain compound yang adalah active compound tadi tu dan menyebabkan warna merah yang mana memberi signal kepada pembeli ataupun consumer bahawa produk ni dah hampir rosak. Maknanya dekat-dekat dengan expiry date dah. Jadi kita pergi ke pasar raya, kita tak perlu tengok expiry date, tukar pusing sana pusing sini, tak jumpa-jumpa kan. Because halus sangat dia print. So kalau ada innovative packaging, tengok warna biru, okay, fresh lagi. Intermediate warna kuning. Merah dah tak boleh, dah almost rosak dan sebagainya. So you can see that there are a lot of input from various type of discipline here. Engineering, orang-orang seni, and then pula orang-orang social science, okay, social sciences. Sebab ni nak tanam ulam yang standardized semua ni, meningkatkan social economic mereka, ataupun orang OKU nak tanamkan ulam-ulaman dan sebagainya. So you can see that a lot of opportunity yang mana from the critical thinking ni juga you all boleh benefit many parties di luar sana. Then what is the packaging design? What are the of material are suitable for producing and innovative packaging? Material tu apa daripada apa? Kalau katakan daun pisang, okey lah. Tetapi daun pisang ni dia ada complicated, mungkin tak cukup dan sebagainya, tak sustain. So ada tak teknik lain? Mungkin dia
dia laminated dengan apa-apa material ke, waxkan dia ke untuk jadi tahan lama. So that's another technology perlu dimasukkan di situ. And then also apakah tindak balas antara wax yang kita laminatekan dengan daun pisang tu terhadap ni. Itu perlu dibahaskan dan perlu dikaji dengan very comprehensive. Then how to think critically and innovatively. So you need to again identify a problem. You kena pasti masalah and then create inferences on why the problem exists and how it can be solved. Macam mana kita boleh menyelesaikan satu masalah yang terdapat kita kenal pasti ya. And then you have to collect information, macam you get the data and then on the issue through the research. So when you do research, then you know then you need to collect data and then organize. Data banyak tak meaningless juga if you don't know how to organize it. And then you have to organize, you sorting it, nak masuk dalam apa proses guna apa, ANOVA ke, multivariate ke. ANOVA pula ada one way, ada two way, ada three way. Which one yang you nak guna, yang you nak apa tu gunakan, ataupun you nak integrate dengan machine learning, group daripada engineering sana yang boleh bantu you all, ataupun computer science. So these are the possibility for you to choose the right appropriate analytical data analysis ya. And then after you dapat data, itu yang paling susah sekali, iaitu how to interpret and critically interpret the data. Analyze and you analyze satu. After you analyze, signifikan tak signifikan, tinggi rendah. Yang ni signifikan dengan treatment 2. Treatment 2 signifikan treatment 3. Treatment 3 tak signifikan treatment 1. You ulang benda yang sama saja kan. Tapi bila orang baca apa benda yang you nak sampaikan. Okay. Sometimes you need to interpret after that. Oh, kenapa tak signifikan? Kenapa signifikan? Okay. So that analysis dan critical thinking, critical interpretation are very important. Then you need to critically discuss your finding. You analyze and then you interpret. Sometimes you need not do alone. You have to collaborate. You have to ask other experts to help you in order to interpret the data. Paling mudah ialah your supervisor lah. Supervisor you dalam your punya bidang, of course dia pakar dalam bidang dia untuk interpret. Sometimes dia ada co-researcher sebab dia tak mampu nak interpret semua sekali. That's why kita perlukan co-researcher ataupun co-supervisor yang mampu untuk interpret on the other aspect lah. Sometimes ada orang, sometimes ada 4 orang. Okay, so those are the kaedahnya. So you cannot do alone, you have to refer to other expert. And then develop and execute the solution. Solution dia ada, and then you develop dulu, then you execute. Mana mengimplementasikan sesuatu solusi yang telah anda lakukan daripada analisis data yang kita dah analyze, then develop dan kita execute the permasalahan tadi. And then identify ways to sebatian A daripada jagung contohnya. So tiba-tiba yield dia tu tidak banyak, maybe ada improvement. Kemungkinan you have to ubah ratio. Katakan metanol dengan ethyl acetate kena tukar ratio 50-50. Contoh. Ataupun kena tambah pula dengan eco sikit. Solution then you saya kata research is there. Because dia adalah satu loop dan lagi orang buat lagi banyak improvement yang kita lakukan lah. Right? So itu baru introduction lah. Then the critical thinking skill ada 5. Yang ni saja yang akan saya bincang dalam session ni dan habis dah. Baik, mukadimah. Okay. Number 1 is observation. Second one is analysis. Third is inference. The most important element is communication dan proposed solution ataupun problem solving daripada what we have gained from it. Be very focused. Then if not, you cannot get the what we call concrete kind of the finding.
So that's why kita ada objective of the study kan. So you have to scope betul-betul the study tadi mestilah rely on the problem statement selari. So you dah ada ni problem statement sekarang ni, contohnya macam bunga telang tadi. Bagaimana nak memastikan bunga telang dalam nasi kerabu tadi itu komponen polifenol tu maintain sampai ataupun memori problem statement yang you all kena pasti ialah orang Alzheimer ni, orang mental health problem meningkat sekarang. You kata kena bagi makan nasi kerabu, for example lah. Itu you punya problem solution. So observation kita tu kita kena pasti apa masalah yang sedia. So of course lah kita kena ada persoalan-persoalan yang perlu kita tanya. People who are observant can quickly sense and identify a new problem. So dia dah nampak, dia observe, dan dia nampak the problem. Kita nampak orang ni banyak sekarang ni mental health meningkat. So apakah kaedah-kaedah yang pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam? Contohnya kaedah yang you rasa yang boleh dikena pasti ialah menggunakan bunga telang makan nasi kerabu. Contohlah sebab orang suka makan nasi kan. Itu contoh. And then improve your observation skill by slowing down your pace of processing information and training yourself to pay closer attention to your habit. You kena fokus dan pastikan dalam skop yang apa ni you dah dan you punya supervisory team dah identify. Practice mindfulness technique or actively listening to thoroughly examine what you are hearing and seeing. Sekarang ni you kena juga mendengar pendapat daripada your colleague, pendapat daripada your supervisor, maybe pendapat from the stakeholder, orang kampung ataupun orang OKU ataupun your patient ataupun subject you all yang digunakan dalam kajian. Kena dapat input from mereka juga. Katakan you buat makanan ternakan ikan diet untuk ikan keli ataupun ikan tilapia for example. Then apa masalah dia orang? Masalah dia orang ialah kos bahan mentah mahal. So macam mana nak atasi? So you dah tahu dah sekarang ni problem statement dia. And then apakah causative effect? Dia orang tak dapat income. Bila tak dapat income apa kesannya? Tak dapat zat yang baik, tak mampu beli makanan, purchasing power dia rendah. Tak dapat beli makanan untuk anak-anak, apa berlaku? Malnutrition. Apa berlaku malnutrition? Akan menyebabkan cognitive function rendah, ada macam-macam lagi masalah-masalah sosial. Itu dia punya causative effect. But you kena sekarang ni hanya fokus dalam satu konteks saja, iaitu contoh sekarang ni selesaikan masalah, mengurangkan kos saja daripada diet ikan ataupun pellet ataupun fish feed yang perlu dihasilkan. Itu maksud saya observation, you observe and then you plan your research menggunakan skop yang you all dah perhalusi, dah bincang dengan team supervisor dan juga dengan penaja grant tu untuk nak pastikan kita nak selesai masalah ni saja sekarang sebab kita tak mampu buat semua benda. Sebab itulah dia ada objektif of the study. So, perhatikan, observe dengan teliti. And then after that, number 2 ialah analysis. You analyze problem yang ada tadi. Essential one, a problem has been identified. Mengenal pasti, penting ya. Di stage ni penting you analyze. Selepas data tu problem masalah statement ataupun problem statement tu telah pun dikenal pasti, then you have to gather unbiased research, buat research yang tidak ada bias, asking relevant question about the data to ensure it's accurate and assessing the finding objectively. You might read a book about a concept you are familiar with to push yourself to think in new ways and consider new ideas. Di sinilah akan berlaku dynamic of thinking. So then when you communicate and then when you do research and you get the data, then you start to think how to interpret the data very critically. Itulah perlukan pembacaan, perlukan discussion, perlukan input from the journal maybe atau from the expert. Then you need to email certain professor to get their views ataupun dia punya thinking if you don't have the information from the internet atau from the books atau from the journal. For example, I give you one example. Dietary fiber daripada plant, certain plant ataupun from fruit daripada buah contohnya. Dia merendahkan glycemic index. Ini contoh macam ni. Okey, menyelesaikan masalah orang yang mengalami diabetik sebab kita tak nak dia makan tu blood glucose level dia meningkat lebih daripada 7.5 kerana diabetic patient akan menyebabkan mereka jadi
complication kan. So okay, kita dapat develop produk yang low GI. But what happened to the anti-nutrient? Contohnya kita ambil katakan bulu jagung ataupun concert, high dietary fiber. Kita buat cookies, kita dapati low GI baguslah. But how about the anti-nutrient? Belum kaji lagi. Okay, kita buat kajian pula. How to tengok, ada anti-nutrient. Even though dia memberi nilai GI rendah, tapi kemungkinan ada phytate, kemungkinan ada anti-nutrient factors, compound yang menyebabkan penyerapan kalsium, penyerapan mineral tu rendah. Jadi what happen ialah, walaupun bagus rendah kalsium index, GI blood glucose level dia rendah, tetapi orang yang makan ni mungkin dia tidak dapat menyerap kalsium yang optimum. Jadi akan memberi kesan masalah, kesan kerapuhan perhaps tulang sebagai contoh. So kita kena ada kajian pula, how to remove the anti-nutrient. Dan perlukan kajian lanjutan, orang lain pula study. Ini existing teknik untuk remove dia. Dan you need to develop kalau tak ada teknik tu. So that's why ada research yang lain pula. Dan contoh lagi, bagi the situation, GI, low GI, high dietary fiber daripada jagung muda ni, low GI, slightly bitter. Ataupun saya ambil dietary fiber daripada daun betik, daripada Carica papaya leaf. High antioxidant dan juga high in polyphenol and flavonoid dan juga saponin. Okay. Dan kita dapat, bagus juga, GI dia rendah. But slightly bitter. So, when it is slightly bitter, what happen to this product? Even though functioning kan, berfungsi baik. Tapi kalau bitter, slightly bitter, maybe tak suka orang nak makan. Kanak-kanak tak suka makan. Ataupun elderly pun tak suka because dia bitter taste tu quite dominant. So you need to remove. Ada teknik yang untuk remove? Kalau tak ada, then you have to develop. Kalau ada guna chemical, yes, bagus. How about the toxicity issues? Then you have to buat pula rate study. Bagi dia buat IC50 and then pula buat heavy metal analysis. Kena bela pula brine shrimp. Kena pula check toksin, kena tengok racun berbahaya dekat pusat racun and so on. So semua benda tu kena diambil kira. Contohnya ringkaskan, kalaulah that chemical yang kita guna tadi itu, contohnya tidak ada toxicity issue, then dia edible, then you need to reformulate. And then reanalyze pula kan, interpret. Dia tengok alamak tak economical sebab semua step-step tu menyebabkan cost equipment, cost apa lagi? Cost raw material, cost labor cost, cost solvent. Tengok-tengok tak economical, then you have to redo. And then di sinilah kita panggil research, redo sampailah kita dapat satu cost yang kita rasa rendah, dan barulah kita dapat selesaikan satu isu. Walaupun kita dapat selesaikan satu isu, yang saya sekarang ni hanya dapat selesaikan isu ialah dapat menghasilkan produk yang rendah glycemic index, that's all. But bitterness taste ada isu lagi, kena remove saponin sebagai contoh. So bila ada remove saponin, ada orang yang dah pandai buat remover ni, so saya collaborate dengan dia. Okay, tiba-tiba dia pun dah develop teknik yang mana menggunakan chemical yang tidak toksik. So saya kena collaborate dengan dia, dan dia setuju, dan that is another collaboration berlaku. Dan kalau perlukan IP, dan kita perlukan ada dipanggil non-disclosure agreement pula antara researcher A dengan researcher B. So dia banyak complication lah di sini. Di sini yang saya kata impact daripada analysis and data, interpreting data tu mestilah critically discuss ya. Ini ada contoh yang lain bila kita masukkan, contohnya ni adalah starch ya. Yang ni adalah damage starch daripada jagung muda, yang ni daripada gandum. Okey, jadi dia menghalang enzim daripada hydrolyzekan gandum tadi untuk menghasilkan glukos. Inilah mekanisme bagaimana kenapa kita ini adalah satu contoh how kita menganalisa benda tu secara kritikal. So kalau you tak tahu, that's why you need to rely on the other expert to help you to interpret. That's why you kena ada supervisor. Then you have to ada co-supervisor. Kalau tak boleh juga, you have to rely on the other expert dalam bidang yang relevan dengan kepakaran mereka lah. Okay.
Okay, ni samalah. Then contoh-contoh interpretation data critical. Yang ni saya tak boleh mampu nak critically discuss. So yang ni melibatkan apa ni dalam kidney, dalam apa tu histological work dalam kidney, kemudian kita tengok pula dalam scanning electron microscope, dalam pancreas, dalam apa tu apa lagi, dalam liver. So saya rely on expert macam Dr. Sabrina kan, ataupun group-group from biomedic. So Dr. Sabrina bantu saya di sini. So again macam ni juga macam tadi. So apakah kesannya bila kita dah lakukan? So perubahan dari formulasi contohnya dalam kek, dalam cookies ataupun ni dalam cookies kita masukkan cendawan punya fiber, nampak cendawan fiber dan mengecilkan saiz apa tu kanji punya globule. Saiz dia kecil. Bila saiz kecil, yang ni saiz besar, ni globule of apa tu with globule besar. Jadi senanglah enzim nak attack hasilkan glukos. Jadi yang control ni cookies without mushroom flour tinggi glycemic rate, tapi yang ni rendah kerana release of glucose very slow kerana fiber tadi ganggu dia. Fiber tadi serap air. Jadi apa ni di starch tak mampu nak serap air untuk dia swollen. Jadi bila dia susah nak swollen, enzim untuk nak hidrolysiskan kanji daripada gandum untuk hasilkan glukos lambat. Jadi sebab itulah kita dapat macam ni punya figure. Rendah glukos daripada cookies ataupun orang yang makan cookies tadi ataupun produk yang we develop from high dietary fiber. That is the critical interpretation of data secara critical. And then maybe ada faktor lain lagi, mungkin juga dalam ni ada fat globule juga mengganggu hidrolisis dan juga ada protein juga dalam ni yang mengganggu hidrolisis. So semua tu memang peranan. Serta kalau compact tu, kalau lagi compact lebih sukar untuk enzim hidrolase. Jadi semua benda tu perlu dibincang secara kritikal. Yang lain ini pun sama jugalah ya. Then next ialah came back to the nasi kerabu tadi. Yang ketiga ialah inference atau reasoning. Kita sentiasa mencari alasan kenapa begitu. Kenapa berlaku begini? Kenapa macam tu? Kenapa begini? Kenapa dia rosak? Kenapa dia hilang polyphenol tadi selepas dimasak? Okey, mungkin haba menyebabkan dia ring ni hilang. Mungkin apa ni kesan terhadap oksigen menyebabkan ring ni putus. Semua-semua benda itulah yang memberi inference atau reasoning yang kita masukkan dalam kita punya discussion yang membantu our artikel to be accepted untuk ditulis ataupun untuk dipublish dalam mana-mana jurnal lah. Okay. Itulah reasoning ataupun inference yang saya masukkan, which is you have to get the solid, concrete reason kenapa benda tu berlaku cara itu. Kalau ada macam begitu, kalau contohnya kalau steaming pula, haba tadi suhu effect of temperature mungkin menyebabkan rantai itu lebih cepat hilang. Ataupun kenapa contohnya saya buat sausage yang dia ada bunga telang dan saya masukkan dalam frozen compartment. Dan satu lagi lah simpan dalam suhu 5 darjah. Saya buat comparison. Contohnya saya check bunga telang punya polyphenol dalam saya simpan dalam frozen minus 20 contohnya. Saya compare dengan yang kita simpan sausage dalam suhu 5 darjah. Bila kita tengok, okey, polyphenol ni hilang rupanya dalam frozen. Kita ingat dapat preserve lah zat tu ataupun active compound. Tetapi kadang-kadang dia tak ada jadi begitu. Kerana maybe waktu frozen tu ada kristal. Sebab kita buka tutup peti ais kan. Kalau musim PKP ni you buka. Ada 10 orang dalam tu, buka. Seorang datang buka tutup. Tu datang buka ambil. Orang tu buka ambil. Bila fluctuation of the temperature berlaku, akan men-trigger the formation of ice crystal. So ice crystal itulah yang akan mendamagekan atau merosakkan sebahagian aktif. Jadi tak semua benda yang lebih rendah suhu lebih baik. Jadi yang tu kita belajar daripada observation dan kita kena berfikir dan kita kena membaca. Dan kalau tak boleh kita kena refer kepada profesor yang very orang kata apa experience. Yang tu yang saya lakukan untuk lihat kenapa berlaku. Rupanya memang ada
kebetulan ada data ataupun ada artikel yang menyatakan bahawa ais kristal daripada kita buka tutup peti ais itu menyebabkan frost kan. Frost itu berlaku kerana temperature naik turun. Air daripada nasi tadi tu akan keluar ke permukaan dan akan membentuk frost. Sebab tu kalau ikan ataupun udang ataupun ayam ataupun daging kita simpan dalam peti ais, you tengok selepas beberapa minggu ataupun beberapa bulan dia akan membentukkan kristal yang satu lapisan yang ada ais di permukaan. Contohnya kalau ikan atau apa-apa nasi sendiri pun ataupun apa-apa saja material yang tersimpan frozen dia akan menghasilkan frost. Frost itu disebabkan oleh air yang dah ada dalam makanan tadi itu berpindah ke permukaan dan dia akan membentuk frost. Bila sejuk dia akan menghasilkan kristal. So ais kristal tu dah akan merosakkan destroy the compound aktif. Jadi tiba-tiba kita tengok sausage dalam suhu 5 darjah ni lebih tinggi kandungan polifenol. Itu sebagai contoh yang saya buat untuk sausage tu ialah vitamin E. Vitamin E very unstable dalam suhu sejuk beku -20 tapi very stable in 5 degree Celsius. Okey, untuk bunga telang ni I belum kaji lagi lah. I don't think ada orang buat kajian lagi, belum jumpa lagi. But if you have friend kita boleh kaji lagi lah untuk reasoning tu apabila kita lakukan analisa. So kenapa ambil contoh bunga telang atau nasi kerabu? It's very complicated kind of preparation. Contohnya, so yang pertama sekali you have to hasilkan dulu ekstrak dia. Kena rendam dulu bunga telang tadi. And then instead of that, you have to blend together dengannya bunga daun kentut. And then aromatic ginger cekur. Dan pula kesum cekur. Kesum. So semua ni ada antioksidan tersendiri dan juga ada certain functionalities lah yang you can read from the literature. Contohnya daripada bunga telang dia boleh memberi jadi antiviral, improve cognitive function, anti-allergy dan sebagainya. Diabetik pun. So as I mentioned to you just now, it's very complicated. You combine them together and you masak rice cooker ni pula kan. And then kemudian you kena tapis dulu kan, dan barulah dapat hasil. Then if you go to the mixture yang ni the ulam yang mixture, sebab tu dipanggil nasi kerabu because nasi kerabu ni you can see there are a lot of combination of what we call this kerabu alone yang dalam ni, yang item ni. Ginger flower, bunga kantan, daun kesum, cekur, mengkudu, lemongrass, halia, kaffir lime. Macam-macam, cucumber, onion, long bean, round cabbage. Yang ni ada yang option number 1, maknanya ada lagi option yang lain yang kadang-kadang kita tak tahu pun. Then we can use this kind of what we call preference kita, yang mana kita suka. Sekarang ni orang kalau katakan you suka carrot lah. Kalau you suka cabbage lah. Ataupun you suka semua-semua ni, you buat semua-semua ni. It depends on the preference. So this kind of what we call diversity of the preparation of ulang mixture tu menyebabkan dia very unique. Ni I take yang ada 14 item ni yang komprehensif punya untuk nak menghasilkan ulam ni saja. Okay. Then as I mentioned to you just now, kita ada item-item yang lain lah juga dalam this ulam mixture. Then the most important element dalam critical thinking punya aspek untuk research dan innovation is communication. Communication not only verbally but maybe in the lapar dah saya tunjuk nasi kerabu. Lepas ni bolehlah collect duit pergi beli nasi kerabu. Alright, verbal and non-verbal. So when we talk about verbal ialah communication secara verbal lah. Dan non-verbal tu dalam bentuk apa? Media masa, dalam IG, orang suka ambil gambar masuk dalam IG, social media kan banyak kan, IG lah, Twitter lah, kemudian ada pula LinkedIn, social media macam-macam kan, Facebook dan sebagainya. Dan in magazine, in book, e-book kan. Dan untuk nak graduate kenalah wajib dalam jurnal. Itu adalah medium yang kita non-verbal. Yang verbal communication ialah kita bercakap macam saya cakap ni ya, communication lah verbally. Kena communicate dengan orang. So verbal kan, kena communicate dengan stakeholder you. What is your stakeholder? Mungkin nanti you kena berbincang dengan stakeholder ialah you bila you jadi pensyarah dengan you punya student nanti, ataupun dengan boss you
Bila you dah ada bekerja sebagai saintis, you kena bercakap dengan bos. Ataupun you bekerja sebagai seorang marketing officer nanti mana-mana company, you have to deliver ataupun disseminate the knowledge to the audience ataupun to the client. Kalau nutritionist kenal dengan mothers, kenal dengan public people dan sebagainya. So your stakeholder juga perlu awak berkomunikasi dengan very effectively dan very passionately. Okay? Then again, you have to have this active listening and respect. Jangan merendah-rendah orang yang menyapu sampah, Pak Gad, Mak Gad, cleaner. Sometimes dia, when you communicate with them, you dapat input. You dapat certain what we call benda baru ataupun idea from them. Sometimes bila you, sometimes simple punya solution dia boleh bagi you idea. So don't underestimate them lah, you know. Okay, and then to understand other point, to view and to be able to explain your ideas in a calm and rational manner. Communicate. So still dalam konteks ni, maybe later on, maybe sekarang ni you hanyalah berada di akademia punya ni sahaja, you all punya surrounding. So in future you need to apply this quantitative helix punya konsep. Bila you jadi bekerja nanti, bila you jadi researcher ataupun you bekerja di mana-mana setting, tak kisah di industri ke, di government agency ke, ataupun di institution higher learning ke, as a teacher ke, as a pegawai forensik and whatsoever, then you need to have this element. Akademia ialah kita lah, universiti, pensyarah, dan government agencies, maybe you punya kajian tu memerlukan government agencies punya involvement, katakan Jabatan Pertanian ataupun Jabatan Kimia Malaysia ataupun Pusat Genom Malaysia dan sebagainya, ataupun industri terlibat dalam you all punya kajian, dan community involving dengan apa ni, budak sekolah, involving the orang kampung di Bacok, involving orang OKU, asnaf dan sebagainya. Dan environment, contohnya environment tadi kita guna tadi ialah katakan kita guna jagung yang dah orang nak buang kan, kita mendapat menyelamatkan environment. Ataupun pisang macam JC punya kajian, pisang, kulit pisang tu orang buang, tiba-tiba ada orang lain nak buat fiber pada situ, so kita dapat mengurangkan, kita panggil wastage. Itu yang kita masukkan quantitative helix concept. So yang ni yang saya ada, kita apply semua-semua benda ni dengan industri pun ada, dengan international punya group, punya collaborator, national, internal dan juga di dalam USM sendiri. Ini yang saya masukkan dengan quantitative helix. 5 parti bergabung tenaga untuk menyelesaikan sesuatu issues. Next, sebelum kita publish, maybe bila kita lakukan innovation atau research and innovation, then you have certain formula ataupun resepi. Contohnya macam JC dia ada resepi untuk menghasilkan mengurang cookies dia tinggi serat, rendah GI. Okay, kemudian formula dia dah ada, dan kita nak publish. Before we publish, kita patent ataupun kita trademark ataupun trade secret dulu resepi tu. So kita trade secret, kita hantar ke USM, Pejabat Inovasi, kita simpan dulu senarai kita punya senarai of the resepi, berapa banyak tepung, berapa banyak serat daripada pisang ranum, berapa banyak serat seed tuna daripada pisang ranum, gula daripada pisang ranum, berapa banyak gula yang nak dikurangkan, berapa banyak gula yang nak ditambah, berapa banyak tepung yang dikurangkan, berapa banyak serat daripada pisang ranum yang nak dimasukkan. So di situ kita letak sebagai trade secret kita. Bila kita dah apply to Innovation Office USM dan mereka simpan trade secret kita, dan barulah after that kita boleh hantar paper kita untuk dipublishkan. Kalaulah katakan kita nak trademark kan, kita nak jual contohnya, so kita boleh came up dengan trademark macam ni. So Nutrimarch adalah produk yang hasilan daripada mushroom. Tepung cendawan tiram kelabu kita jadikan tepung untuk gantikan tepung gandum untuk produk seperti cookies, pasta dan roti prata dan sebagainya. Itu masuk trademark. Jadi kita boleh protect juga dengan RM2,000 punya cost. Ataupun dalam bentuk patent. So patent ni agak complicated kerana dia memerlukan write up yang komprehensif. Ini contohnya konsep powder for food production.
Kita dapat hasilkan patent, kita protect. Sampai kita protect, kita file selepas setahun, then barulah you hantar paper tadi untuk di-publish. Itulah protection yang kita masukkan supaya sekiranya ada pihak luar nanti nakkan teknologi kita boleh berbincang dengan lawyer USM untuk kita jual license ataupun kita join JV dengan dia ataupun kita one off sell kita punya teknologi untuk dapatkan kita panggil income to the university. Ini protection yang saya masukkan tadilah ya. Sekejap lagi kita mungkin boleh berdialog lah kalau ada soalan. Ini contoh lah. Ini trade secret punya contoh. Ini produk dengan JC ya. Dan juga sebelum tu dengan LNG untuk NIPA. Sweetener daripada NIPA. So kita ada beberapa trade secret lah. Okay, I think yang kelima ialah problem solving. Kita nak selesaikan masalah. Sesuatu masalah yang kita dah kenal pasti from our research, dan sentiasa kita cari jalan yang terbaik how we can we are able to manage the problem. Contohnya peningkatan harga raw material dalam formulation of the fish feed. So kita nak guna bahan mentah apa yang kurang cost dan ikan cepat besar. Jadi kita memerlukan kajian yang very comprehensive. Kita gunakan plantain yang locally available, yang murah, yang cost yang rendah, dan kita perlu dapatkan. Bila kita dapat bahan mentah murah, dan bagi ikan tu cepat besar, dan penternak pun happy kerana dia tak mengeluarkan kos yang banyak. Dan dalam masa yang sama kita dapat mengurangkan wastage of raw material. Ini contohnya adalah kita lakukan kajian daun betik lah dengan Dr. Dasuki dan juga Dr. Khalidah dengan satu industri lah di Pahang sana. Jadi kita dah dapat satu formula bagaimana daun betik punya ekstrak tadi dapat memberi ikan tu besar kerana melibatkan enzim pepin. Enzim pepin tadi ada mekanismenya yang kita masih mengkaji, dan bagaimana ikan tu appetite dia tinggi, selera dia tinggi, dia nak makan saja, dan kita masih lagi kajian lanjutan lah. Jadi itulah dia bagaimana problem solving kepada masalah-masalah yang ada. Sebagai contoh ni adalah penternak ikan. Ini contoh-contoh yang kita lakukan, yang paling penting adalah how we translate kita punya outcome tu untuk memberi impact kepada komuniti ya. So macam contohnya kita boleh meningkatkan social economy of the orang OKU untuk tanam cendawan. Orang OKU tanam cendawan tu dibeli oleh this company ya, yang kita panggil Multi Sundry Company untuk buat cookies, dan dia komersialkan dengan dana dibeli oleh MTDC bagi dana, Korea Utara bagi tempat hilang, KTM tanam cendawan dulu dan sekarang ni kita ada OKU, kita ada banyak sumber tanaman cendawan. Jadi contoh ni adalah contoh bagaimana yang kita panggil quintuple helix tadi ya. So we create an impact kerana kita melahirkan usahawan dan syarikat baru dan memberi masyarakat kita sihat kerana makan makanan yang healthy. This is the impact yang kita sebutkan lah. So impactnya ialah impact bagaimana kajian daripada research kita komersialkan dan melahirkan usahawan, dan dana diberikan oleh MTDC, dan tanaman ni oleh KTN dan juga oleh OKU. Semua tu adalah, dan dia menyelamatkan environment kerana kita tak membazir. Semua part kita boleh gunakan. So sebagai revision ni dia yang kita panggil critical thinking. You have to very critically think, and then data need to be critically analyzed, and then the outcome to must be interpret very systematically, and also you need to communicate verbally and non-verbally, and also problem solving untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. So you have to ada isu yang kita kena pasti sebagai problem statement, and then you propose solution dia macam mana, apakah plan untuk kita nak address the issue yang kita dah identify tadi. And then you engage dengan siapa? Collaborator, engage dengan agency, engage dengan professor, engage dengan interested parties dan juga orang-orang yang boleh bantu kita. And then novelty, your novelty of your research kena ada lah, something new, something yang unik. And then protection dalam bentuk IP, dalam bentuk copyright, trade secret ataupun patent, or maybe industrial design and so on. And then convey your message dalam bentuk publication, magazine, journal, ebook dan sebagainya. So before convey, you have to write in a very systematic way.
Okay. Dan the element yang penting persevere. Never give up. Always positively think dan insyaAllah you will be there in one fine time. Dan bila kita nak menghasilkan sesuatu, mestilah ada elemen quintuple helix melibatkan akademia, government agency, industri, community dan juga environment. Dan barulah kita punya kajian tu memberi impact yang besar kepada community. So your study must be ada impact dan boleh diteruskan oleh orang lain. So please think about it. Then I think I stop here. Thank you very much for your information. Then feel free to WhatsApp me at this number. If you have any cadangan ataupun any question pertaining to what I have shared with you just now, which is I think is not enough, sufficiently enough, because there are a lot of discussion can be discussed later on the other scope of discussion lah ya. So kalau ada soalan tadi nampak apa? Banyak soalan kita dapat hari ni, Prof. Ya. Ya. Banyak soalan kita dapat hari ni. Boleh baca tak? Kat mana tengok? Boleh. So from the first question, someone have to ponder. Usually the nutrition fact of one food item were measured through lab analysis. Is it before the food has been cooked or after it is cooked? For example, the nutrient content of sawi was obtained at raw or at cooked vegetable dish. Siapa tanya tu? Aina Rashid. Kamu nak sawi sekejap. Saya. Baik. Alamak, mana besar. Wait one moment. Aina Rashid Yeah. Okay. I have a question to ponder. Usually the nutrition fact of the food item were measured through lab analysis. It is before the food being cooked or after cooked. For example, the nutrient content in sawi was obtained in raw and cooked. Actually, it depends on the kalau yang commercially available, maybe dia dah kalau ready to eat memang yang dah siap dimasak lah. Kalau macam sawi tadi, maybe on the nutrition content tu mesti ada normally yang cook lah. Kita bagi yang cook kerana itu yang lebih meaningful untuk kita dapat kan. If not, kalau kita bagi fact yang raw, maybe kita dapat tu maybe something else different daripada yang cook. So normally yang cook lah. Nutrition content of the sawi was obtained at raw or at cook vegetable dish. Sepatutnya yang at cook lah selepas dimasak. Yang dalam lab analysis tu kita buat untuk analysis, kita buat dua-dua before and after lah. And then we know that certain nutrient tu, for example vitamin, adakah effect of cooking tu menyebabkan dia hilang. Kalau hilang, adakah 100% atau 50 atau 70 whatsoever. So kita boleh dapatkan teknik yang terbaik. Contohnya macam vitamin, kita ada student yang buat vitamin C menggunakan teknik of cooking yang berbeza. Steaming, blanching. Blanching tu 3 minit saja. Mungkin rendam dalam air sejuk untuk kekalkan warna hijau. Steaming pula masuk dalam steam. Lagi satu menggunakan microwave dan juga ataupun menggunakan kaedah kukus steaming tadi kan. Ataupun menggunakan blanching ataupun boiling. So kita tengok kaedah steaming dan juga blanching tu lebih memberi kesan retaining, mengekalkan nutrien seperti vitamin dan yang lain tu tak ada kesan sangat. Mineral doesn't affect much, but the vitamin C and specifically sometimes memerlukan teknik cooking yang sesuainya, paling sesuai ialah menggunakan blanching ataupun steam. Steaming teknik yang memberi kesan yang retention of nutrient tu lebih baiklah. Harap menjawab soalan Aina. Okay, next question is by FY. How to remain istiqomah in the long term goal of fundamental to commercial research. Boleh ke? Sometimes new ideas come and intrigue to the research on another thing. Lalu menyimpan di jalan yang asal. It's okay. Selalunya it's up to ni siapa ni? Siapa tanya ni? Aina juga Okay. Okay, actually dalam from fundamental is okay. You just focus on your fundamental punya research. So kerana when you do research fundamentally,
apa-apa outcome dari situ yang akan pergi ke next stage of development, innovation and commercialization. So selalunya berasas daripada fundamental. Like in my case, kita start dengan fundamental punya kajian. So kita panggil uniplex. Kajian kita tu, for example, bulu jagung dengan rambut jagung dan juga conlet dan concert tu kita start in 2008 dulu. Sampai sekarang kita masih kaji lagi. Nampak tak? This is uniplex. Itu kita masih fokus benda yang sama. Tapi skop dia kita kembang skop lah. Lagi lama kita kaji benda yang sama, dia jadi lagi detail perkara itu. It's okay, fundamental. Sometimes sampai sekarang pun produk macam cookies daripada Conlet, walaupun dah 12 tahun lebih, tetapi masih lagi tak sampai ke tahap commercialization. Tak semua produk akan berakhir di commercialization lah. Banyak aspek atau banyak benda yang perlu dikaji untuk dia ambil kira sebelum produk tu dapat dikomersialkan. Tetapi macam cookies daripada cendawan tadi tu, saya ambil masa lebih kurang 6 years untuk dikomersialkan. Itu bergantung kepada jenis kajian. Yang lain tu sampai sekarang tak ada pun lagi company yang berminat, dan saya sendiri pun tak ada mampu lagi buka company walaupun USM dah sediakan platform, kerana banyak isu yang perlu kita address lah. Sebagai contoh, raw material, sustainability of the raw material, cost, okay, banyak. Then bila kita dah selesai masalah tu, and then how to create demand, it's not that easy. Perlu tak orang beli makanan kita? Kenapa orang perlu beli produk kita? Produk lain pun banyak lagi dalam pasaran dan sebagainya. Kenapa perlu beli produk kita? Kita kata low GI. Yang lain buatlah low GI juga, daripada buah noni, buah mengkudu, low GI juga kan. Lagi murah and so on. So those are the issues yang kita perlu address. Dan sebelum kita punya stage lah. It's okay, just what we call focus with your fundamental research, and then I think maybe one fine day, maybe your fundamental tu boleh dikembangkan untuk dapatkan geran-geran lanjutan atau kajian yang lanjutan dan mungkin menjurus kepada commercialization in one fine day. If not, if you rasa macam dah tak boleh, maybe you kena deviate sikit lah. Kan contohnya macam saya, macam konsert tadi tu nampak tak boleh pergi ke dalam makanan, so maybe I kena deviate pergi masuk ke dalam kosmetik. Contohnya macam konsert atau Conlet kita ni ada satu anti-diabetic punya properties yang tengah kaji dengan Dr. Sabrina. So maybe kita boleh masuk dalam nutraceutical ataupun kita panggil nutraceutical, penyediaan suplemen pula. Di situ memerlukan kajian lain pula lah, memerlukan banyak lagi dana-dana lanjutan yang perlu kita mohon, kena melibatkan test-test tertentu mahal kan, kena engage yang tikus lagi, kena engage manusia lagi, so very complicated, melibatkan banyak million to be invested. Dan kalau katakan ada company yang nak invest, lagi mudah lah. So banyak benda yang perlu kita berbincang, dan kita sentiasa kena ada orang yang kita rely on, dan kita sentiasa melihat ada possibility tak untuk pergi further. Kalau tak, we have to menyimpang sedikit pun is okay for me. So perlu kita kalau rasa macam tak boleh nak pergi, patah balik, kita pergi jalan lain lah, macam tu lah. Next, how PPSK can empower all, saya baca boleh? Okay, boleh. Empower all future talent, especially PG student, to transform their socio-economic well-being, and what is PG student role to commit to. Okay, bagus soalan ni, Adib Aduni. Empower all future talent, especially postgraduate student, to transform their socio-economic well-being. So inilah kita punya peranan tu besar sebenarnya. So that's why kita hanya lihat apa yang mampu kita buat. So semua sekarang di sini postgraduate student. Then kita adalah agent untuk nak transform socio-economic well-being of the, sebagai contoh tadi, farmer, ataupun you nak meningkatkan socio-economic well-being of the orang asnaf kah, ataupun orang OKU kah. You just cari yang specific kind of group of community yang you dah scope ataupun you dah plan well, and then memerlukan usaha yang berterusan. It's not under sekarang saja. Kerana you buat katakan master ataupun PhD mungkin 2 tahun, mungkin 4 tahun. Tak banyak yang you all boleh buat kerana scope you all kecil. So walau bagaimanapun, apa saja hasil outcome yang you dapat tu, mestilah ada sesuatu. Macam saya punya kajian ni untuk orang yang diabetik.
kan. So itu adalah satu usaha saya untuk memastikan orang diabetik ni dapat blood glucose level dia tak naik tinggi. Ataupun saya punya peranan ialah nak memberi orang yang makan produk yang saya develop tu tinggi seratnya. Kerana serat tak cukup. Kita perlu ambil serat around 400 hingga 500 gram gabungan sayur dan buah satu hari. Tak cukup kita ambil. Jadi saya punya konsep ialah memasukkan, itulah sumbangan saya, kecil sangat sumbangan saya. Saya memasukkan serat dalam produk makanan. Jadi orang yang tak suka sayur, dia tak tahu pun yang dia telah termakan unintentionally dia sayur tadi. Jadi meningkatkan serat dalam badannya untuk mengurangkan risiko mendapat penyakit diabetes, mendapat penyakit constipation dan sebagainya. Jadi you jangan risau bagaimana kita nak tak mampu nak transform socio-economic well-being and so on. But kita perlu bergerak walaupun berseorangan, but now we have to berbincang juga dengan kumpulan-kumpulan research yang lain. Bagaimana kita boleh bergabung later on. Contohnya, bila you dah bekerja di platform A, company ataupun di research institute and so on, then you ada kawan-kawan yang lain yang boleh bantu bersama dalam aspek dalam bidang perawatan, nursing. Kemudian ada you ada pakar dalam bidang molekular, biomedik. Kemudian ada nutritionist, dietetik punya orang. Jadi mungkin kombinasi you all tu nanti boleh diteruskan selepas you jadi alumni of PPSK. Jadi benda-benda ni jangan risau dan walaupun usaha kita tu baru saja just initiate untuk kita nak memberi kesan yang positif kepada komuniti. Apakah golongan sasaran you all? Adakah orang kampung kah? Ataupun macam saya nak dengan grup daripada Balaji untuk meningkatkan socio-economic of the penternak ikan dalam sangkar contohnya. Tapi banyak usaha perlu saya lakukan, kena kerjasama dengan Jabatan Fishery, kena kerjasama dengan Bumiputera ataupun pengilang-pengilang yang buat buat pelet ikan. Saya kena bekerjasama juga dengan penanam betik. Saya kena juga mungkin nanti kena berbincang dengan Jabatan Pertanian untuk tanam betik itu secara sistematik. Soil conditioner macam mana, penyakit dan macam mana. So banyak orang perlu terlibat di sini. Tadi kita kena fikir kombinasi ataupun integrasi bersama dengan pakar-pakar ataupun bidang-bidang yang lain yang saya rangkumkan tadi dalam yang kita panggil Puntipel Helix punya network tu. So to PPSK research development is okay, you just fokus dalam you all punya kajian, dan bila ada peluang untuk you nak initiate benda baru, so you ada platform untuk apply PhD ataupun you all nak apply postdoc after that, ataupun you want to katakan bekerja di luar negara dan sebagainya, semua tu kita boleh bantulah. So peranan postgraduate ni hanya memberi banyak lagi intellectual ataupun sarjana di Malaysia untuk berfikiran sentiasa berfikiran positif. Kenapa? Kerana awaklah adalah ejen-ejen yang memberi perubahan. You are the agent to transform socio-ekonomi ataupun any kind of the transformation yang perlu kita buat. Ini perlu kita fahami. Kerana apa? Saya bagi satu contoh. 2004 saya datang sini, 2008 kita pergi buat satu community work di Bacok dengan KPP, student KPP untuk bersihkan pantai sepanjang 5 km. Selepas 3 jam sampah datang balik. Dan sekarang ni in 2000 berapa? 2021. Saya pergi di another set up di pulau lain pula di pantai yang lain. Saya tengok masih lagi orang buang sampah. So benda-benda macam ni kita tak boleh nak give up kerana kita masih lagi kena berjuang, kena bersatu tenaga dan berfikir how we can transform not only socio-economic. Ini adalah masalah sanitasi pun masih kita tidak dapat selesaikan. Masalah buang sampah, masalah basic. Tetapi adakah masalah kita atau masalah dia? So kalau kita ambil itu juga masalah kita, bagaimana kita nak melakukan perubahan? Ini yang memerlukan kita ramai sarjana-sarjana. You all lah kena berfikir bagaimana nak awareness kat dia orang. Bagaimana nak mengubah sikap dia orang supaya jangan buang sampah. Kita tak boleh menuding jari kerana itu kadang-kadang kita yang salah kerana kita tak mampu membuat mereka berubah. Saya datang dah berapa belas tahun dah, tetapi masih tengok lagi komuniti sini masih buang sampah. Itu contoh lah. So kita bersama-sama lah membangun, dan you all punya peluang sekarang ni untuk memberi idea untuk bagaimana kita bergabung tenaga untuk nak mengubah nasib-nasib komuniti kita lah. Ya.
macam mana nak sentiasa bersemangat dan passionate dalam melakukan kajian. That's why you need to talk. You need to talk. You tak boleh bersendirian. Sometimes ada gangguan. Then you need to, bila you talk, then sometimes you need to physically active lah. Kena sentiasa kena. Kalau orang bodybuilder dia nak pastikan tangan ataupun otot dia tu kuat, dia kena angkat berat kan. Dan kalau kita nak sentiasa aktif, otak kita sentiasa maintain dalam at full capacity, you have to bersenam lah. So bersenam dia macam mana? Kena physically active lah. So you need to physically active. Any kind of exercise you need to do, and then of course boleh refer lah kepada nutritionist macam mana nak ajak kawan makanan. Sometimes you know already kan, boleh dapat pun makanan macam mana yang you nak jadi sihat. Kena ambil tinggi makanan berasaskan serat dan buah, kurangkan makanan masin dan manis. Then you need to always be active. Bila you active, you ada goal. Katakan itu disiplin yang aku kena ada lah. Like myself, every alternate day I have to jogging. Kalau dulu apa dia Zumba, just follow dia orang. Then kadang-kadang I pun see myself pun ada up and down. Kadang-kadang kita malas, selalu malas, dan malas nak menulis and so on. But again, you need to talk to your kadang-kadang dengan your colleagues. Kalau you malas nak jumpa supervisor, you talk to your colleague. Macam mana you just share dia punya tanya dia punya advice and how to meningkatkan motivation and so on. Benda ni kadang-kadang very difficult lah, because kita sendiri yang perlu ada dalam diri kita, but sometimes kita lemah sangat, then you need to have some orang yang you percaya, yang you nak kongsi. Maybe from that, maybe ada usaha ataupun boleh trigger perubahan lah untuk bersemangat dan melakukan kajian ni. Muhammad Suhaili. Ada strategi ke? Okay. Suhaili, strategi dia it depend on you. You suka apa? So bila you suka, you buatlah benda yang you suka. You suka tidur, tak bagus lah kan. Kalau suka tidur, janganlah tidur kan. So it depend on your, katakan you suka mendengar muzik. Ambillah muzik-muzik yang menenangkan you kan. And then kalau you suka menyanyi lah. Something yang you happy. And then at the same time, perlu pastikan bahawa objektif kita tu perlu kita juga muhasabah diri. Contohnya apa saya punya kenapa saya di kejap, apa objektif saya di sini? Saya nak capai master atau nak dapatkan PhD. So just fokus yang tu dulu. So then you need to have a target. After that you nak buat 5 tahun, and then after that 10 tahun, you have to have the vision lah. Kalau tak ada vision memang susah lah. Okay, you have to have a vision. Then sometimes vision tu boleh berubah pun. Kalau katakan I nak jadi pensyarah, dapatlah maklumat daripada pensyarah yang you rasa you boleh approach. Dia orang ni banyak you boleh approach, minta advice daripada yang senior. But you all jangan malu. Tanya senior, tanya dia orang punya pengalaman. Kalau pensyarah ataupun supervisor, co-supervisor ataupun any pensyarah yang you rasa you boleh tanya dia orang, boleh share. Macam contohnya Dr. Maliki, dia sangat baik dengan student. Banyak yang pensyarah-pensyarah kita yang dia sangat rapat. Kadang-kadang macam dulu, kalau you minat main football, futsal and so on, then get involved dengan orang-orang ni. Then boleh tanya anytime. Kalau you jumpa mana-mana pensyarah ataupun staff, then just tanya dia orang banyak advice, dan berkomunikasi, bersembang biasa pun kadang-kadang you dapat motivation from them. Paling mudah minta dia punya experience bila dia pergi sabbatical ke, ataupun experience dia kerja dia bila dia buat PhD kat tempat tu, tempat ni and so on. But sometimes di situ bila ada kemesraan tu, then you rasa terpanggil untuk nak tanya lebih. Jangan be don't too shy, just ask simple soalan, soalan bodoh pun is okay. Macam so itu yang perlu. Macam saya datang ke sini dulu 2004 as a lecturer. Di situ saya belajar, ramai saya kawan, dengan profesor saya kawan, dengan orang bawah saya kawan, dengan orang cleaner saya kawan, semua saya kawan, dengan Pak Gad, Mak Gad, semua kawan. Jadi dan saya involve dengan sukan. Di situ saya jumpa ramai lagi kawan. So dan lama-lama banyak idea dapat, dan barulah saya streamlinekan saya punya research lah. So as you sebagai orang muda, masih lagi energetik, tenaga banyak,
then maybe you pengalaman tak banyak, but you just bincang dengan, bersembang, berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa, then you can get banyak sangat pengalaman baru dan juga banyak input-input yang mungkin berguna untuk you all lah. Itu yang saya cadangkan, berkomunikasilah. Sebab tu dalam elemen keempat, the communication tu very important, verbally and non-verbally, untuk you dapat banyak contact, dapat banyak kenalan dan dapat mereka share dengan you, dan di situ nanti bila you communicate dengan orang, ramai orang you kenal, and then kemungkinan peluang-peluang untuk research, peluang-peluang untuk kerjaya, peluang-peluang untuk membuat peluang-peluang pekerjaan nanti dapatlah, because you kenal dah mereka. Kalau you tak, you don't talk to anyone, orang tak tahu you siapa kan. So ini strategi yang saya buat dululah sebagai pensyarah muda, dan before that I banyak buat kajian dalam makmal, tak banyak sangat kawan saya ada kerana very spesifik masuk makmal. Tapi bila dah mula bekerja, dan di situ saya mula buat kontak yang ramai, berkomunikasi dengan orang, dan dapat banyak info dan peluang-peluang yang baru pun saya dapat, dan saya rasa strategi itu mungkin boleh you all praktik lah, walaupun maybe I don't know sesuai atau tidak. Minum kopi, Nurul Syahbaba ni kan, minum kopi hari-hari. Dulu minum kopi bersama kawan-kawan tu, having chat lah, kawan-kawan ni bincang lah kan. Macam saya dulu suka duduk kat Emission tu, tempat Emission sekarang ni kan, yang you all punya tempat kafe ke bawah tu kan. Dulu kedai kopi biasa kat bawah tu, kafe kita tu, bodoh ya. Tapi sekarang ni Emission kan, dah cantik dah, tapi masalah MCO lah, tak boleh communicate. It's okay, just guna platform sedia ada, Webex or WhatsApp ni, just talk to your friend, talk to your lecturer, your supervisor, or any person yang you think you want to share with, then can get some kind of basic ataupun input yang berguna, insyaAllah. Feel free to WhatsApp me if you want to have some tip or advice lah. Saya bagi nombor tadi kan, so you boleh contact. Okay, Aina, back to you. Ada lagi kan? Lapar ni. We do have like several offline question lah from student near me lah kan. Ada one question, they ask that how can lecturers in PPSK make it possible for us postgrad students to connect to relevant authorities related to our research, especially for after our studies, career development. Starting from now, how can come again? How can lecturers in PPSK make it possible for us postgrad students to connect to relevant authorities for our future career? Bagaimana? Macam mana lecturer yang dekat PPSK ni boleh memainkan peranan untuk connectkan postgrad student dengan authority yang berkaitan dengan untuk kita orang, untuk student bergerak ke career yang betul. Untuk dapatkan peluang kejayaan, untuk dapatkan peluang pekerjaan dengan pihak yang benda ni banyak benda lah. So sebab kita tak ada satu jawatan kuasa ataupun dipanggil tugas pensyarah ni, dia multiply, dia apa orang kata apa, sangat besar. Contohnya mengajar, then you have to supervise student, and then you have to do publication, consultation, community service and service to university. And then dia tidak ada fungsi dalam skop kerja dia untuk nak connectkan you dengan mana-mana agensi. Tetapi if you ada inisiatif untuk approach dia akan bantu. Dia tidak macam contoh Prof Syarum, dia kena aktiviti dengan biomedical lab, dengan agensi dan juga dengan company-company, sebab company-company tu you all punya sini-sini dah kerja kat sana kan. So you all punya effort lah. You need to kenal pasti dan always communicate dengan you all punya lecturer yang bersesuaian. Jadi macam contoh saya, kalau dalam nutrition maybe you boleh contact saya ataupun Prof Hamid, kerana kita punya kawan-kawan tu dah ada di pelbagai agensi, pelbagai syarikat dan juga pelbagai platform. Dan you sendiri you all kena sendiri ada inisiatif lah, sebab kita memang tak ada masa. Sadly to say that we don't have time ataupun bukan bidang kita untuk nak mencari, nak connectkan you dengan mana-mana. Tetapi bila ada request daripada you all kata boleh tak bantu? Yes, we are willing to, more than happy to engage you.
kita memang boleh main peranan secara indirect. Dan memang kita selalu ada peluang kita akan bagi. Kerana kawan-kawan kita dah kerja di mereka tanya kita ada tak student, dan memang kita akan cari student kita yang relevan. Memang itu peranan yang kita bayangkan. Bila ada peluang, kawan-kawan kita pun sebaya dengan kita dah berada di Jabatan Bomba, di agensi kerajaan, yang ada company sendiri, yang ada buka consultation sendiri, yang jadi researcher dan yang kerja di peringkat ministry pun ada. Tetapi bila mereka perlukan manpower ataupun staff-staff, dan kita akan utamakan kita punya pelajar. Memang kita sentiasa bagi peluang, kita disseminate melalui grup-grup WhatsApp dan juga kalau specifically di bawah unit kerjaya, di bawah Timbalan Dekan Dr. Hafiqah lah. Di situ mungkin perkara ni mungkin saya boleh highlight kepada Dr. Hafiqah untuk lihat juga peluang-peluang untuk kita nak connectkan you all dengan sekiranya ada peluang pekerjaan. InsyaAllah saya akan cuba berbincang dengan Dr. Hafiqah untuk bagaimana perkara ni boleh kami mainkan lah. Walaupun sekarang ni bukan bidang kami, tetapi kita boleh orang kata create satu platform di bawah postgraduate untuk menjadikan dipanggil jambatan atau bridge untuk connectkan you all dengan relevan pihak ataupun agensi yang memerlukan researcher selepas you all dah tamat pengajian. InsyaAllah satu soalan yang baik. Maybe I need to talk to Dr. Hafiqah untuk bagaimana kita strategiskan perkara ni supaya bantu you all lah. Dan you all pun sendiri kalau boleh you all kena salurkan kepada dia. Apa-apa isu salurkan melalui you all punya Persatuan Jendela Kelab ni, salurkan melalui cadangan-cadangan yang you all rasa perlu dibincangkan, channelkan melalui Dr. Hafiqah, dan nanti kami akan bincang di peringkat pengurusan lah. Ya. Terima kasih. Okay, insyaAllah kami akan forwardkan lah. So to all students, take note you can ask your supervisor to connect to your desired career lah later on. Okay. So last question from the offline here. Apakah expectation Prof untuk PG students? Expectation saya ialah saya nak you all versatile dan juga very flexible and resilient dan robust. Kerana and then also agility atau tangkas. Tangkas maksudnya tangkas tu macam agile tu macam you alert dengan situation and then grab the opportunity. Jangan jadikan apa yang berlaku sekarang ni sebagai satu ketegangan, sebagai satu opportunity. For example, COVID you all tak boleh masuk lab and so on. And then ada peluang untuk jadi volunteer. So saya nampak ada postgraduate student kita yang jadi volunteer. Dapat extra income, you dapat ramai contact. Di situlah opportunity yang saya masukkan. Jadikan satu situation yang problem tu, jadikan you convert jadi opportunity. Okay, opportunity. Jangan jadikan sebagai satu halangan, but you convert sebagai satu opportunity. Itu contoh. Macam sekarang ni, okay, online. You banyak duduk di rumah. Apa you boleh buat? Boleh buat video sendiri, kan? Boleh share tip and so on. You boleh buat pun dengan kombinasi dengan you punya kawan-kawan. Hasilkan TikTok ke whatever yang boleh memberi input yang baik kepada siapa you punya sasaran, kan? Tapi make sure jangan terlalu gopoh lah. Mungkin kena ada some advisor di situ, pencerah yang you rasa boleh bantu lah untuk tengok konten. Tak maulah nanti grammar salah and so on, data bahasa, kan. Malu kita. Sudah mana tu? PPSK, alamak malunya, kan. So sometimes benda ni kita perlu jaga image jugalah, kan. So maksud saya ialah apa yang you buat tu is okay. You are free to think and then you can do anything yang rasa boleh dilakukan dan selagi tidak menyalahi undang-undang dan etika. Etika maksudnya tidak memberi unsur-unsur lucah, tidak ada unsur-unsur provokasi, tidak ada unsur-unsur yang menghina, kan. Contohnya bila melibatkan media sosial ni lah. Dan juga sekiranya musim COVID ni masih berterusan, tengok apakah opportunity yang boleh you all explore. Dan sekarang ni katakan zaman sekarang ni banyak sangat peluang pekerjaan pun masih lagi tidak berkembang.
ada juga orang menganggur lebih dan sebagainya. Jadi boleh fikirkan how to survive dan bagaimana kita nak create job. So maybe memerlukan contohnya gabungan dengan apa ni, orang yang SME contohnya, syarikat-syarikat yang baru nak berkembang. Mungkin dia memerlukan kita punya idea atau dia memerlukan kepadanya kita. Just tanya bagaimana kami boleh membantu, ataupun you start dengan volunteer. You jadi volunteer lah di mana-mana pun, it's okay. Sebab bila you jadi volunteer, bukan kita nak bayaran, no. You dapat contact. You kerja pamjak pun okay. You dapat contact. Kadang-kadang you boleh tanya, bila you kenal orang tu, mungkin dia boleh tanya, ada kerja kosong kat sini. Bila you contact banyak, you ada peluang untuk nak dapat peluang-peluang yang kita tak tahu pun. Tapi kalau you duduk rumah, you tak ada peluang untuk nak tahu apakah peluang-peluang yang ada. Itu maksud saya. So, volunteerism is one of the option yang saya rasa boleh dilakukan di waktu pandemik ni. Mungkin volunteer tu dalam bentuk menyediakan pamphlet, menggunakan pamphlet ataupun brochure. Go ahead. You all ada komputer, you all ada banyak software yang free sekarang kan. Boleh buat video free pun kan. Jadi benda tu dan you combine dengan kawan-kawan you yang belajar di seni sana ataupun budak komputer ataupun ID, budak-budak industrial design. You combine together dengan dia orang, dapatkan satu what we call company lah, tak register pun tak apa lagi. Then you start to think how you all punya boleh isi masa depan tu. Jangan tunggu masa ataupun peluang yang betul-betul dapat kerja yang guna. Buat something yang meaningful. Buat something yang meaningful. It's okay. Walaupun bukan dalam bidang. I tell you, saya punya kawan yang buka company syarikat kilang buat burger. Dia adalah seorang engineer. Nothing to do with the burger and so on. Kawan saya accountant buka kilang burger. Kawan saya lagi seorang tu buat bidang syariah. Bidang syariah. Buka kilang mengeringkan herba-herba. Tak kena-mengena pun dalam bidang nutrition ataupun food science. Kawan saya dia graduate dalam bidang IT. Buka industri syarikat buat bawang goreng. Karul Aming dia engineer. Dia punya sambal letup apa jualan ya. So don't restrict dengan you punya bidang. But if you think you boleh beyond dan bidang you boleh excel juga. Sekarang ni zaman dia open ya. It depend on your minat dan it's okay walaupun bukan dalam bidang, you carilah orang-orang yang dalam bidang you combine dengan dia kan. Macam Karul Amin dia ada group dia, walaupun dia bukan nutrition pun, tak belajar pun principle of food preparation ataupun seni masak and so on, but dia engineer, dia mampu buat sambal boleh jual. So be flexible dan lakukan apa yang you rasa yang you boleh buat untuk jangan stagnan lah, jangan duduk saja. I think merugikan masa lah. Dan sentiasa cari peluang untuk nak melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawanan dan sebagainya. Contohnya nanti lagi 2024 kan, untuk jadi sukarela di Paris sana kan, untuk ni sukan Olimpik. Carilah peluang jadi volunteer di situ kan. So contoh macam tu lah. Ataupun sukan Commonwealth pula dekat mana-mana nanti, ataupun sukan SEA, volunteer, jadi volunteer. Di situ you dapat ramai orang ada peluang pekerjaan indirectly mungkin boleh dapat bila you kenal orang kan. So dan kalau you dah kenal, you dapat dia punya contact, dan you dapat dia punya Facebook, dan dia boleh share info and so on. Then you can dapat peluang-peluang baru lah. Boleh ya? Melalui banyak sangat. Boleh. Okay, rasanya dah habis dah soalan untuk hari ni. Okay. Untuk sesi lastnya. Thank you Prof sebab sudi share ilmu dengan kita orang. InsyaAllah. Dengan postgrad student. So sebagai kata penutupnya, seperti yang Prof cakapkan, experience cannot be found in books. Ya, betul. Especially in this pandemic season. Since jadinya student, especially postgrad student lah, apa yang Prof harapkan kita orang versatile, robust, agile and flexible can be diterapkan, especially waktu pandemic. Betul. Jadinya so take away adalah tanya kalau supaya tidak sesat jalan, tanya kalau tak tahu, minta tolong kalau perlu minta tolong.
Ya, alright Ana. Bagus you punya summarize tu. Okay. Kita sebagai penutupnya, terima kasih atas apa semua yang hadir hingga ke hari last ini. Terima kasih Prof. Ya, Nantikan sama-sama. sijil dari JCT. Okay, no worry. Boleh, sure. Terima kasih. Okay, sebagai baca, selamat maju jaya lah. Selamat maju jaya. Good luck in any area yang you ceburi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Thank you Prof. Sama-sama. Ada lagi. Dua cakap sarang ni.